we're going to East End. Oh, kuya. Video, kalau picture. Video. Walang payong. Wah! Hindi ganun kainit. Okay lang. 37 degree. 37. Oh, 37 degree. Oh, was I going to... Red fiber? Hindi yun ano? PLDT? Red siya, pula. Pula na fiber. Fiber? Pula na fiber. Renovate lang. Meron pa lang mga kain. Oh. Dito ka sa tabi. Aminin ko sa'yo.